रसूल कौन होते हैं या रसूल किन्हें कहा जाएगा। रसूल के टॉपिक पे एक चीज जो बचपन से हम लोग सुनते आए वो ये सुनते आए कि अल्लाह की तरफ से जो नबी भेजे जाते थे उन नबियों में से कुछ नबी को किताब भी दी जाती थी, तो जिनको किताब भी दी जाती थी उन्हें हम रसूल कहते हैं और 313 रसूल बताए जाते हैं, और जिन्हें किताब नहीं दी गई वो रसूल नहीं कहलाएंगे। ये हम बचपन से सुनते चले आए हैं, लेकिन जब आप इसको कुरान की रोशनी में देखेंगे तो ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल ही अटपटा लगेगा। उस डेफिनेशन का कोई कनेक्शन ही नहीं है कुरान की आयतों से। वो डेफिनेशन कुरान के मुताबिक तो कम से कम नहीं है। वो डेफिनेशन कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मशहूर है वो डेफिनेशन कि जिन नबियों को किताब दी गई उन्हें रसूल कहते हैं। बस इतनी सी बात आमतौर पर समझी जाती है। तो अगेन जैसा मैंने आपको, हम जो उसूल आज डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जिस टॉपिक पे भी समझना है उस टॉपिक से रिलेटेड कुरान की आयतों को जमा कीजिए। उन आयतों को जमा कीजिएगा तो आपके सामने एक बेहतर तस्वीर उभर के सामने आएगी। रसूल का टॉपिक है तो कुरान की उन आयतों को जमा कीजिए जहां पे रसूल का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, रसूल डिस्कस हो रहा है, तो आपको अजीब यानी आपके नजदीक एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे हम ये देख पाते हैं कुरान पे गौर करने से कि कुरान ने फरिश्तों के लिए भी रसूल का वर्ड यूज किया है। कुरान ने फरिश्तों के लिए भी रसूल का वर्ड यूज किया है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके सामने सूरे हूद की आयत नंबर 81 और 69 है। आयत नंबर 81 में ये बताया गया है कि कालू या लूत इन्ना रसूल रब्बिका, कि जो आए थे जो आए थे लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते, वो ये कहते हैं कि लूत हम रसूल रब्बिका, हम अपने रब के रसूल हैं। वी आर द मैसेंजर्स फ्रॉम आवर लॉर्ड। रसूल का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिसालत, पैगाम ले जाने वाला, मैसेंजर, जो कुछ मैसेज कैरी करता है। तो ये वर्ड हम लोग ये समझते थे अब तक, ये समझते हैं आमतौर पे कि भाई ये तो सिर्फ इंसानों के लिए यूज होता है, इंसानों में भी प्रॉफिट्स के लिए यूज होता है, लेकिन कुरान यहाँ पे पहले तो यहाँ फरिश्तों के लिए यूज कर रहा है। उसी तरह सूरह हूद के आयत नंबर 69 में है वलक़द जाअत रसूलुना इब्राहीम बिल बुशरा, कि देयर केम आवर मैसेंजर्स टू इब्राहिम विद ग्लैड टाइडिंग्स। तो हमारे फरिश्ते, हमारी तरफ से जो आए थे, रसूल आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ग्लैड टाइडिंग्स लेके। अब यहाँ पे जो फरिश्ते आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, उनके लिए रसूल वर्ड यूज हो रहा है कि रसूल थे, ये मैसेंजर थे, ये पैगाम लेके आए थे, मैसेज लेकर के आए थे। अब सिर्फ इतनी बात नहीं है कि ये फरिश्तों के लिए यूज हुआ, फिर रसूल वर्ड कुरान में यूज हुआ अल रूह के लिए भी। अल रूह क्या है, रूहुल कुदुस क्या है, ये टॉपिक तो जरा अलग है। आम अंडरस्टैंडिंग ये है कि अल रूह जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। हालांकि वो डेफिनेशन या ये बात कुरान के एतबार से सही नहीं है, कुरान से नहीं है ये बात कि रूह उल कुद्दुस और जिब्राइल अलैहिस्सलाम सेम एंटिटी है, बल्कि कुरान ने दोनों को अलग अलग एंटिटी बनाया है। और एक काफी लंबा टॉपिक है, आई थिंक काफी पहले भी थोड़ा सा कुछ कवर हुआ था। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी है जो मैं शेयर कर चुका हूँ पहले भी। बहरहाल अभी हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ये समझ लीजिए कि रूहुल कुद्दुस या होली स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो एक अलग एंटिटी है, उसका जिब्रील अलैहिस्सलाम से वो नहीं है, नहीं वो कोई फरिश्ते हैं। तो सूरह मरियम के अंदर बताया गया, आयत नंबर 17 और 19 में आप पढ़ेंगे अगर, फत्तखज़ता मिन दूनिहिम हिजाबन फरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सवियना, कि जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने लोगों से थोड़ा सा दूर चली गई, उसके जाने के बाद उन्होंने एक हिजाब, एक लोगों से अपने आप को सेपरेट कर लिया, शी प्लेस्ड ए स्क्रीन फ्रॉम देम। तो अल्लाह पाक कह रहा है तो हमने वहां पे अपने रूह को भेजा, इलैहा रूहना, वी सेंट हर आवर रूह। और जो वर्ड यूज हुआ है वो रसूल वर्ड यूज हुआ, अरसलना, यानी कि वो हमारा मैसेंजर थे। कौन थे मैसेंजर? अल रूह, जो थे, जो रूह थे, रूहुल कुद्दुस। अब वो रूह थे और वो इंसान नहीं थे, बल्कि ये कहा फतमस्सला लहा बशरन, कि उसकी मिसाल इंसान जैसी थी, वो लग रहा था इंसान जैसा, वो देखने में इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन असल में इंसान नहीं था। अगर इंसान था तो कहा जाता है भाई कि इंसान था। ये कहा जा रहा है कि फतमस्सला, वो उसकी मिसाल, वो लुकिंग लाइक ए मैन, एक इंसान की तरह लग रहा था। बहरहाल तो इसमें गौर करने की बात यह है कि रूहुल कुद्दुस के लिए भी अल्लाह पाक ने रसूल वर्ड यूज किया, और उसका वजह यह है क्योंकि वो मैसेंजर था, वो भी अल्लाह का मैसेंजर थे, वो भी अल्लाह की तरफ से कुछ मैसेज लेके आए थे, वो बशारत देने आए थे जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश की। तो कुरान ने उनके लिए भी क्या वर्ड यूज किया है? रसूल वर्ड यूज किया है। तो हम क्या समझना चाह रहे हैं रसूल के ताल्लुक से, कि क्या रसूल उनको कहते हैं, नबियों को ही कहते हैं, या नबी के अलावा भी रसूल वर्ड यूज हुआ है? आंसर है कि नबी के अलावा भी यूज हुआ है। अब देखिए कुरान ने फिर आम इंसान के लिए भी रसूल वर्ड यूज किया है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 50 में आप देखिए कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान हो रहा है, तो वो जो किंग था,
اس کنگ کے دربار میں جو ایک آدمی تھا، جو اس کا آدمی تھا، اس کے لیے بھی قرآن نے رسول ورڈ یوز کیا ہے. وقال الملک الملکتونی بہی فلما جاءہ الرسول قال ارجعوا الی ربک، اور کنگ نے کہا برنگ ہم ٹو می، کنگ نے کہا کہ اس کو لاؤ میرے پاس. بٹ وین دا میسنجر، یعنی یہاں پر رسول ورڈ یوز، وین دا رسول کیم ٹو ہم، جب رسول گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس کنگ کا جو آدمی گیا، تو اس کے لیے قرآن نے کیا ورڈ یوز کیا؟ رسول. کہ رسول گیا. تو کیوں ورڈ یوز کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ آدمی اس کنگ کا میسنجر تھا. کنگ نے کہا تھا کہ جاؤ بلا کے لاؤ اس کو میرے پاس. تو جس آدمی کو کنگ نے بھیجا اس کے لیے قرآن کیا ورڈ یوز کر رہا ہے؟ رسول ورڈ یوز کر رہا ہے. تو ہم کو اور آپ کو اس بات کے اوپر ناراض ہونے کی یا غصانے کی ضرورت نہیں ہے جب کسی انسان کے لیے رسول ورڈ یوز ہو، کیونکہ آپ کو مطلب سمجھنا ہے وہاں پہ کہ مطلب کیا ہوا کہ یہ رسول ہے، یہ پیغام لے جا رہا ہے کسی کا. قرآن خود یہ ورڈ یوز کر رہا ہے ایک عام انسان کے لیے. اور اللہ کے رسول نے بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ورڈ یوز کیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اب ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت معاذ کو بھیجا جا رہا تھا یمن کا گورنر بنا کے، تو وہ یمن کا گورنر بن رہے تھے، وہ اللہ کے رسول کے طرف سے جا رہے تھے، اللہ کے رسول کے پیغام کو لے کے جا رہے آگے. تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے ورڈ یوز کیا رسول کا رسول. کیا ورڈ یوز کیا؟ رسول کا رسول. کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میرے رسول ہو، تم میرا پیغام لے کے جا رہا ہو، تم میرے میسج کو لے کے جا رہا ہو. تو حضرت معاذ کے لیے ورڈ یوز کیا اللہ کے رسول کا رسول. تو وہ اللہ کے رسول تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے، اور حضرت معاذ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تھے، وہ ان کا پیغام لے کے جا رہے تھے. تو اس میں کوئی گناہ یا شرک یا کوئی خراب بات نہیں ہے جب ان کے لیے رسول ورڈ یوز کیا گیا. ہم اور آپ بھی، ہم میں سے جو کوئی بھی اگر اس دین کا پیغام، اس دین کا میسج لے کر کے آگے بڑھے گا، اس دین کے پیغام جو اللہ کے رسول نے جو آخری وصیت کی کے موقع پہ کہ اب تمہیں ان تک پہنچانا ہے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، تو ہم اور آپ بھی اللہ کے رسول کہلائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اللہ کے رسول اور ہم اور آپ ہو جائیں گے اللہ کے رسول کے رسول. بہرحال یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن ہمیں خود یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے بھی رسول ورڈ یوز ہو سکتا ہے، جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 میں آپ کے سامنے ابھی میں نے بتایا. اب یہ آپ نے دیکھا کہ رسول ورڈ یوز کس کے لیے ہوا ہے قرآن میں؟ فرشتوں کے لیے ہوا، الروح کے لیے ہوا، اور نارمل ہیومن بینگ کے لیے ہوا. اور نبیوں کے لیے تو بہرحال ہوا ہی ہے، وہ تو بہت ساری آیتوں میں ہے جو آپ جانتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو الگ سے نہیں لکھا ہے یہاں پہ. جو نبی ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جن سے اللہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، ان کو بھی وہ بھی پھر اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میسنجر آف اللہ ہیں. اب جو ایک مت ہے ہمارے یہاں کہ رسول وہ ہیں جن کو ہولی بک دی گئی، یہ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. قرآن خود اس کے خلاف بات کرتا ہے. دیکھیے اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جن کو آپ پروفٹس کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں 1,24,000 نبی، تو یہ سب نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، رسول اللہ تھے، یہ سب اللہ کے رسول تھے. لیکن رسول صرف یہ نہیں ہوتے ہیں، رسول اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. رسول فرشتوں کے لیے بھی یوز ہوا، رسول الروح کے لیے بھی یوز ہوا، رسول عام انسان کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. لیکن نبی ورڈ پھر ادھر کہیں بھی یوز نہیں ہوا ہے. نبی اسپیسیفک ٹو انہی لوگوں کے لیے یوز ہوا ہے جو جنہیں ہم پروفٹس کہتے ہیں. یہ جو ڈیفینیشن ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ نہیں، رسول وہ ہیں جن کو ہولی بک دی گئی، تو 1,24,000 رسول نہیں تھے بلکہ صرف 313 تھے. اب یہ بات بھی قرآن کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ، اب اس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، میں بس آپ کو 2 بات یہاں پہ دکھانا چاہ رہا ہوں. سورہ مریم کے آپ یہ جانتے ہیں کہ کن کن کو کتابیں دی گئی. آپ جانتے ہیں توراۃ، زبور، انجیل دی گئی. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کتابیں آئی تھی، اور بھی کتابیں رہی ہوں گی. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحف ابراہیم. اب اسماعیل علیہ السلام ہے، کیا اسماعیل علیہ السلام کو بھی کوئی کتاب دی گئی؟ تو سب یہی کہیں گے نہیں، ان کو تو کوئی کتاب نہیں دی گئی، اور دینے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں لگتا. ان کے والد صاحب کو ہی کتاب دیا گیا، تو پھر ان کو کتاب کیوں دیا جاتا؟ لیکن قرآن اسماعیل علیہ السلام کے لیے ورڈ کیا یوز کر رہا ہے؟ نبی بھی یوز کر رہا ہے، رسول بھی یوز کر رہا ہے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں ہے کہ پروفٹ اسماعیل واز اے نبی اینڈ رسول. تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول وہ ہے جس کو کتاب دی گئی، تو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ کتاب کوئی نہیں دی گئی، تو قرآن پھر کیوں یوز کر رہا ہے ورڈ رسول ان کے لیے؟ تو وہ بات غلط ہو جائے گی پھر. تو رسول اس لیے یوز کر رہا ہے کیونکہ وہ ہر حالت میں رسول ہیں، اللہ کے میسج لے جانے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں.
اسی طرح ایک اور آیت ہے، اس سے بھی بہت کلیئر ہو جانا چاہیے. ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول وہ جن کو کتاب دی گئی، نہیں دی گئی تو بس وہ نبی کہلائیں گے. کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، کہ ہم نے جب میثاق لیا، ہم نے جب وعدہ لیا سب نبی سے، اور ان سے یہ کہا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبیین، نبیوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ رسول ورڈ یوز نہیں ہوا، دھیان دیجیے گا. نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے کہا، رسولوں کا بات نہیں ہو رہا ہے. کیا کہا نبیوں سے؟ لما آتیتکم من کتاب، کہ ہم تمہیں کتاب دیں گے. تو کتاب یا ہولی بک دینے کی بات یہاں پہ نبی کی چل رہی ہے. آپ نے اور ہم نے جو ڈیفینیشن سمجھا ہوا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ نہیں، اگر ہولی بک دی جائے گی تو وہ رسول کہلائیں گے. لیکن یہ آیت اگر اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، وہ نبی سے ہم نے وعدہ لیا، نبی سے کہا. تو بہرحال یہ ٹاپک ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر کچھ کنٹینٹ ہے جو میں شیئر کر دوں گا. یہاں پہ صرف آپ کو بتانا مقصد یہ تھا کہ رسول اور نبی کے تعلق سے کیا ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی روشنی میں، وہ بس اس کی طرف میرا اشارہ آپ لوگوں کا دھیان متوجہ کرنا چاہ رہا تھا. کہ رسول اینجل کے لیے یوز ہو رہا ہے، روح القدس کے لیے یوز ہو رہا ہے، نارمل ہیومن بینگ کے لیے یوز ہو رہا ہے، نبیوں کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ رسول صرف انسانوں میں سے ہی ہوں گے یا صرف نبیوں میں سے ہی کہلائیں گے. اسلام نے جو دروازہ بند کیا ہے وہ نبوت کا بند کر دیا ہے، جو سورہ احزاب کے اندر بند کیا ہے. ما کان محمد العبد من الرجال ولکن رسول وخاتم النبیین، کہ نبیوں کا کے مہر سیل ہے پروفٹ. تو پروفٹ ہوڈ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اللہ کی طرف سے گائیڈڈ کوئی آدمی آئے گا، اس کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے.